বিশেষ করে তিনি মিডিয়া ফ্রেন্ডস নরনা পাইপ্লাই হামबाय जों हायनो हाय प्रेस मिट मा पाइका जों थांनाय प्रेस मिट चिनि 30 तारिख डिसेम्बर नि मीटिंग नि सिद्धांत अनुसारे जों जे सिद्धांत ना माने आबो साजाक्का आफरो जे सिद्धांत दं माने फाइनाय 15 तारिख डिसेम्बर 2025 नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट NFNS ताई IPF तिनी যৌথ উদ্যোগে दिल्ली जंतर मंतर कैसा सिटिन डेमनस्ट्रेशन तमाने अब दाबी तमाने जे सेपारेट स्टेट चिनी तीते दिजे एलाकानो तुई त्रिपुरालैंड राज्य गठन पाशापाशी चलती जे शीतकालीन जे अधिवेशन कसां माने मन जो विंटर सेशन पार्लियामेंट ने ओ सेशन नि बिसिङनो 125तम संविधान संशोधनी बिल पास खालायै त्रिपुरा टेरिटरियल काउंसिल TTC चालू खालायनायनि बागै जों आबो दाबी खालायै ओ सिटिन डेमनस्ट्रेशन खालायनानै दंमोन उननि आखाइ चुगिया फेरबाय अनिबार्य कारण बसत जे चिनि 15 तारिख डिसेम्बर 2025 नि तारिखनो रिशिड्यूल मा खालायखा आबोनो चेंज खालायै बसकांनि जे बजेट अधिवेशन बसकानि बजेट अधिवेशन के दिनै अब फेब्रुवारी मार्च खालायो ओ जराव जोंबोनो चेंज खालायनानै बाध्य अंखा अनिबार्य कारण माने उनियाके फेरचु गया माने अबहाय जे ताबो जतन साइमानो जारा मोबाइल दङ पत्र पत्रिका नायके साइमानो इंडिगो विमान नि जे परिसेबा इंडियान जे प्लेन विमान आरो 65% मैक्सिमम 65% विमान अब इंडिगोनि अंडर संस्था बाय चालक जा ओके आरो नि बिसि 18% दङ एयर इंडिया ते बाकी 17% दङ चुबनि माने इंडिगोनो खिबिरिखांके ऑल ओवर इंडिया वो सांघातिक बड़ धरনের একটা विमान संकट खालाय यात्री जरा आसा जावा खालायनानै बरनि चरम একটা समस्या तैरि उनाय अलरेडी कारण 65% এই গত নাংখা যে इंडिगोनि परबनि जे इंटरनेट जे मेटार जेटा आबर अरताय आं डिटेल्स আছে सबाय सालिया इंडिगोनि जे कर्मचारी रकनि आंदोलननि कारणे थांनाय बुधबार दिननि सिमी तिनिसे जरा 5 दिन जे विमान तमाने प्राय 1000 नि ऊपर विमान कैंसिल उनखा तिनी रविवार तिनी ओबो 6टा जे इंडिगोनि विमान तमाने आबो आगरतलानि कलकाता जे थांनान तमाने अबो तिनी कैंसिल उनखा एके अबो हाइक्लायै अबो जों मिया मीटिंग आसुक लायखा मीटिंग आसुक सिद्धांत ना लायखा जे अबो 2-1 दिन बायसिया जोंनानि मतनिया अबो किसा समय नानाय सरकारि भाबे जों किसा खुसखबर नायनायखा आंगो जाबो दातिना हामै थानान को गया कारण बनि कर्मचारी रखनि जे अब आंदोलननि मेटार एके सरकार मिया केंद्रीय सरकारनि बिसिंतिबा विमान भाड़ा अब रेट रखलाय दिमाने नुखा जेखाने 6-7 हजार निजे रेट 3 থেকে 6000 रेट अब वैसे बने 18 থেকে 21000 रेट उनतोखा ताबो शुद्ध कोलकाता बाय दिल्ली थांनान से प्राय 32000 ता 42000 जे टिकेट नु माने रेट और आगरतला থেকে पश्चिमबंग कोलकाता 21000 जेखाने अब 7-8000 के दंगे ओमो हाइके একটা পরিস্থিতি তৈরি হন বাগে হাজার হাজার যে যারা যাত্রী বড়তাবো ভিড়ক লাইজা যত জায়গাও এগে বরং লাগেজ রক পর্যন্ত সঠিক জায়গাও তুবিরি ফেনে পর্যন্ত করেঙ্গে মানি পর্যন্ত মায়া রংলে তকা जों যত नुखा অনলাইন নি বিসিংতে কাইজা কই মানে পরে যে হামজা ইয়াসার সমানে আবো অনলাइन টিছে ইয়াসারলে মাতলে ছিল ভার্চুয়াল টিছে एगे मिया कैसा न्यूज़ नुखा मिया परनो शिलंग नि कैसा ब এটা মানে কতই কপিনছে তুই মালিয়া কসালে জানা আপনি কি খুবই একটা বড় একটা পরিস্থিতি আবু শুধু বিমানও চিমিলিয়া আগুনি প্রেসার অলরেডি ট্রেন পরিষেবা থাং সইখাকে সুন্দর অলরেডি ওয়েটিং ও কবাং টিকিট টানজা আর মিসিং তাই বতানে হেনে রেডি তনে যা
tabo kai waiting le bachini de booking ni option porjonto bondo khlai ri yang train je karone chini ticket ni problem abo শুধু ত্রিপুরা সিমিয়া IPF tini simia je NFNS joto jaga ni বিশেষ করে চিনরা yang হায়দ্রাবাদ ni ফাইনে বতঙ্গ ni মহারাষ্ট্র ni বিদর্ভ ni ফাইনে বতঙ্গ একে আইনকে তো 56,000 87,000 রক টিকিট দাম হাই তো ট্রেন নাইতে NFNS ni বড় রকম মিটিং সুমিয়া IPF টি মিটিং আসুকা মিটিং নে হইতে NFNS বজতো না আসুক লাই অনলাইন তে আলোচনা কলাই NFNS রক সিদ্ধান্ত নাকা যে কোনো মতে আবো ত্রিপুরা নি বরক তো ফাইমিয়া পানো বাকি জায়গা নি ফাইমিয়া যত জায়গা না এফেক্ট থাকা যে কারণে 15 তারিখ ডিসেম্বর নি যে চিনি সিটিং ডেমনস্ট্রেশন যে দিল্লি যন্ত্র মন্ত্র টাইম তঙ্গনি আবনো নেক্সট চিনি পার্লামেন্টারি সেশন বাজেট সেশন অথবা বাজেট সেশন কিছু সেকাঙ্গ জঙ্গ পান্দানো ক্লাইনে প্রোগ্রাম ন ক্লাইনে আবো টেন্টেটিভ ফেব্রুয়ারি লাস্ট মার্চ নি পয়লা বকাগো অব পুননাই টেন্টেড যে ফাইনাল যে ডেট আবো পরিস্থিতি তে কিছা ক্লিয়ার কাকে আপুরসন আসল ডেট ন সাজানা কিন্তু মাস কে ফেব্রুয়ারি মাস ন ক্লাইজাক নে আবো একটা আলোচনা কা মিটিং তাই ও NFNS নি মিটিং নি আলোচনা নি বিশিং তিনস কিনে নি যে প্রেস মিট ও যে তারিখ স্লাইজাক মানি ন সানা নি বাগিন শুনতিনি ওরা প্রেস মিট ক্লাইজাক কে जों तो टारगेट ना माने 100 जन पार्टिसिपेंट थांनाय किंतु 200 এদিকে খবর কাম মানে যেখানে 100 টার্গেট ক্লেইমেন্ট জায়গা 287 জন টিকেট নি বাগে চিনা অলরেডি বুম ডর জাকা এগে টিকেট তারন বাগে প্রস্তুতি নিতকা কিন্তু তাবসুন প্রোগ্রাম ক্লাইনাতা গাঙ্গে সাবনত লাঙ্গে আবুনি বাতা বড় ব্যাপার মিথন বাজাকা গায় যেকে তো 100 নি জায়গা 287 জন বুম ফাই সকাই তকা যতন যাতে এতেন ক্লাইনি মাননা নেছেন চিন্তা ভাবনা না হইল সুঙ্গ NSF ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ নিউ স্টেট ni o decision no IPF ti gosi unaka reason beskarni budget session no je program abroson শুধু 287 জন তাইবো তো তারিখ ক্লোজ করি মানি না তাও যেহেতু টাইম মান খাবা তাইবো যারা থানা মন শুনলাই जों বরং ন কইনাই যে তাও তাই ওইসা নর বুমু রহরি মাকা যে তাইবো যদি থাকলাই তো কামকে অতি সত্য তাড়াতাড়ি বুমু পাতক দি যাতে जों লাইন খুলো কামকে ফটাফট অ্যাডভান্স जों টিকিট টান মাননানি বাগে রেডি जों তংজা ওকে যারা বুমু রহনাই থানানি বাগে তিয়ার তংনাই নর বুমু রহরি মানকা থাকো ওকে ও সব ম্যাটারও যোগাযোগ খালাইনানি বাগে ওভারঅল কমিউনিকেশন নি বাগে বিকাশ দেববর্মা ইউথ IPF টি তঙ্গ ববাই যোগাযোগ খালাইদি আর টিকিট নি ম্যাটারও যোগাযোগ খালাইনে আনকে আবাসিনি IPF টিনি ট্রেজারার অ্যাডভোকেট অমিত দেববর্মা তো ইউথ IPF টিনি ট্রেজারার রবি দেববর্মা বড় বইনারও যোগাযোগ খালাইদি ও কখনো সানানি বাগে না তিনি প্রেস নি বিসিঙ্গ মা ফেকে বসকাঙ্গ নরন যতন হামবাই